الشرط الرابع مكتوب ولا لا؟ اكتب إذا تريد. طيب. Tulis ya Bu. مال قارون Harta karun. الكنز. Ya, si Korun sampai ke Indonesia. هذا يسمى يا إخوة هذا يسمى اتفاق الأعراف. اسمه Ittifaq al-Araf. Ini dikenal jadi samanya apa? Urf, yaitu adat atau kebiasaan. هذا نحن نسميه مال قارون Ya. وعندكم اسمه نفس الشيء. Di Syam disebut mal korun. Mal itu harta, korun si korun. Kita juga sama harta karun. مثلا من الأعراف المتفق عليها هنا وأندونيسيا والشام Di antara adat juga yang sama antara adatnya Indonesia dan adatnya di Syam, نحن نسمي الارتفاع هذا في الطريق نسميه الشرطي النائب. kita Syekh kemudian di Syamnya kalau ada polisi apa? Tidur disebut juga polisi tidur. Syurti itu polisi, naim itu lagi tidur. Kita juga sebut apa? Polisi tidur. هنا اسمه نفس الشيء. Di sini juga sama, polisi tidur. أمام بيتي زرعنا هذا أوليفيرا. Nah, di depan rumah beliau ditanami olivera. جاء الطلاب يريدون أن يقطعوا. Ya, datang kemudian sama siswa ingin قلت للطالب ماذا تسمون هذا هنا؟ نحن في الشام نسميه لسان التمساح. olivera itu apa? Lidah buaya. Di Syam disebut lisan tenir. Sama dengan lidah buaya. Ya. هذا اسمه اتفاق الأعراف. Ya, ini kesamaan apa? Ada ya. Aman. نرجع إلى ما قال. Baik, lanjutkan. Yang keempat, syarat أن dari syarat يكون zakat. صاحب المال حرا. Ya. Merdeka, orang merdeka. Yang punya harta itu orang merdeka. العبد لا يملك. Karena hamba sahaya tentu tidak mempunyai. النبي صلى الله عليه وسلم قال مال العبد لسيده. Rasulullah SAW mengatakan hartanya budak itu untuk tuannya. الشرط الخامس Yang kelima, حولان الحول يعني أن يمر على هذا المال في يدك سنة كاملة. telah sampai haul. Artinya haul itu sampai berapa waktunya? Setahun ya. ما عدا الزروع والثمار نزكيها عندما نحصدها لا ننتظر سنة كاملة. Kecuali zakatnya pertanian, kita tidak nunggu 1 tahun, namun kita keluarkan pada saat panen. لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم Hasadi. حصاده. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-An'am, maka tunaikanlah haknya di zakatnya pada saat panen. انتهينا من شروط الزكاة. Alhamdulillah, telah selesai syarat-syarat zakat. Sudah ditulis? Sudah dipoto? Alhamdulillah. Harta karun Lima. nisabnya. Apa? Harta karun nisabnya 20%. Oh, 20% Bu. Oh, nggak ada nggak nisab. Nisab di Malkun? لا ولو وجدنا قطعة ذهب نقسمها 5 أجزاء. Ya, nggak ada nisab. Kalaupun kita dapati misalkan harta karun itu satu apa? Ya, pokoknya cincin satu pun sedikit langsung kita keluarkan zakatnya. نعم. Paham ya? Nah, لذلك يقولون الركاز لا نصاب فيه. iya, itu harta temuan tidak ada zakat untuk nisabnya apa? لمن ندفع الزكاة؟ Baik, kepada siapa kita berikan zakat ini? Hapus? Hapus? من يحفظ؟ ها؟ Mungkin nanti ya pertanyaannya di akhir ya, ditulis dulu. السؤال. Soalnya. أنا ظننت أنه سيجيب. Baik, siapa yang tahu kepada siapa wajibnya zakat itu? ذكر الله تعالى الأصناف التي يجب أن تدفع لها الزكاة في القرآن. Nah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini mengenai kewajiban zakat kepada siapa kita berikan dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah أحسنت. نعم. سورة التوبة ayat 8 أصناف هم الذين تدفع لهم زكاة المال. bisa dipoto aja. Ya, baik, Allah Subhanahu wa taala mensifati ada 8 zakat harus ya. 8 orang, 8 golongan yang nah, لا بأس. lah قل
Bismillahirrahmanirrahim. 8 golongan penerima zakat. مال الزكاة يدفع ل8 أصناف. قال تعالى: Mal zakat ataupun zakat itu kemudian diberikan kepada 8 golongan. Allah Subhanahu wa taala katakan, إنما الصدقات للفقراء. sesungguhnya zakat itu untuk orang fakir, fuqara. والمساكين. Yang kedua, orang miskin. الآن سأبين لكم ما الفرق بين الفقير والمسكين، لكن سنعدد أولا ال8. Baik, kita akan sebutkan dulu dan nanti saya akan menjelaskan satu persatu. بعد أن ننتهي من تعدادها ما يحتاج إلى شرح سأشرحه Iya, إن شاء الله. setelah kita tulis semua, kita akan jelaskan satu persatu, insyaallah. Nah, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمساكين والعاملين عليها. yang ketiga, amil zakatnya. Amil zakat. والمؤلفة قلوبهم. Yang keempat, mu'allaf, orang yang masuk Islam. وفي الرقاب. Kemudian orang yang ingin merdeka. إعتاق الرقبة يعني Yang ingin merdeka. تحرير العبيد. Nah, orang yang ingin والغارمين. merdeka. الغارم ليس نعم. الذي عليه دين، انتبه. Lahu dayn. الغارم هو الذي عليه دين لا يستطيع سداده. Ya, orang yang terlilit hutang. الغارمون. Terlilit. وفي سبيل الله. وجوب. Nah. Yang ketujuh, fi sabilillah. وسنشرح ما معنى في سبيل الله. Dan nanti kita akan jelaskan apa maksud dari fi sabilillah. نبان آخر شيء ابن السبيل. Sabilillah. Ya. Yang keenam, 8 Ibnu Sabil. Ini bukan nama orang ya. نعم. Karena banyak di Indonesia namanya Ibnu. تعرفون معناها؟ Baik. Siapa yang tahu maknanya? الفقير هو الذي Yaitu orang fakir, yaitu لا يجد مالا أصلا، ليس عنده مال، tidak punya harta. Dan memang dia tidak punya harta. أو عنده مال لكن أقل من نصف حاجته. Dia punya harta tapi lebih sedikit dari kebutuhannya. أنا حاجتي في اليوم مثلا 100,000. Contoh, kebutuhan beliau setiap harinya itu 100.000 kebutuhan beliau. لكنني أعمل وأجد فقط 20 أو 30,000. Kemudian saya ini bekerja dan setiap hari penghasilannya cuma dapat 20.000 atau mungkin 10.000. هذا فقير. Namanya fakir ini. المسكين الذي يجد أكثر من نصف حاجته لكن لا يصل إلى حاجته. Nah, adapun orang yang kemudian miskin, yang kemudian dia bisa memenuhi kebutuhannya, tapi tidak. Maksudnya? Fakir itu pendapatannya setengah dari kebutuhan. Kurang dari setengah kebutuhan. Miskin. المسكين هو الذي يجد أكثر من نصف حاجته لكن لا يصل إلى كمال حاجته. Lebih dari setengah kebutuhan, tapi kurang. Nah, للمثال يتضح. أنا حاجتي أنا وزوجتي وأولادي مثلا في اليوم 100,000. ya, bentar. Baik. Contoh, Syekh kemudian kebutuhannya dengan istrinya setiap hari 100.000. لكن لا أجد إلا 40. Kemudian beliau tidak dapat tuh hari itu kecuali 40.000. فقير. Maka disebut إذا fakir. وجدت 60 مسكين. Nah, kalau dapat 60.000 berarti miskin. إذا وجدت 100 يعني. Kalau dapat 100 termasuk orang yang kaya. إذا وجد الإنسان حاجته كاملة لا يكون فقيرا ولا مسكينا. Dan orang yang telah mendapatkan kebutuhannya dan telah punya kebutuhan yang tercukupi, maka bukanlah fakir atau miskin. ماذا يسمى؟
Apa disebutnya? مستغني. Orang yang kaya. Ya. مستغني يعني عنده Orang yang cukup. Ya, يعني maksudnya. عنده كفايته. Artinya dia cukup untuk memenuhi kebutuhannya. أما إذا زاد عن حاجته Adapun kalau misalkan lebih dari kebutuhannya يسمى ثري أو غني. disebut kaya, orang kaya. نعم. Nah, ini fikih. ثم العاملون عليها ولو كان غنيا. Dan yang ketiga, orang amil zakat. Yang pertama dengan zakat, walaupun dia orang kaya. ولو كان عنده مال نعطيه من الزكاة. Walaupun يجوز. dia punya harta, boleh kita kasih zakatnya. Boleh. قال العلماء Ulama mengatakan, نعطيه من الزكاة حتى لا يطمع قلبه فيأخذ بدون إذن. ya, ulama mengatakan diberi zakat supaya dia tidak tamak untuk mengambil harta zakat itu. Ya. Yang مؤلفة قلوبهم keempat, mu'allaf, yaitu orang yang masuk Islam. لابد أن يكون مسلم. Ya, dia harus yakin bahwa dia tuh ya, masuk Islam. انتبهوا يا إخوة يا أخوات. Ya, hati-hati para ibu dan para bapak. لا يجوز دفع الزكاة الواجبة للكافر. Tidak boleh kita menunaikan zakat kepada orang kafir. ممكن نعطيهم من الصدقات التطوع لكن الواجب لا تدفع إلا للمسلمين. Iya, mungkin kalau sedekah mungkin bisa, tapi kalau penyaluran zakat tidak boleh kecuali kepada muslim. المؤلفة قلوبهم هنا هم مسلمون لكن جديدون في الإسلام. Ya, yang dimaksud mu'alaf di sini adalah orang muslim yang baru. نعطيهم Barunya berapa lama? يزداد حب الإيمان في قلوبهم. Kita beri supaya bertambah ya kecintaan atau keimanan kepada padanya. لأن بعض الناس Karena ya sebagian orang, كيف يدخل في الدين؟ bagaimana dia masuk kepada Islam? بقلبه. Dengan hatinya. مثل أبي بكر رضي الله عنه. Seperti siapa? Abu Bakar. من حبه لرسول الله أول ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. بسم الله. Ya, karena saking cintanya pada Rasulullah SAW, ketika Rasulullah mendakwakan masuklah Islam, beliau دخل إلى الإسلام بقلبه. masuk ke Islam Abu Bakar dengan hatinya. وامتلأ قلبه بحب هذا الدين. Dan telah penuh hatinya dengan kecintaan pada agama ini. فأصبح إيمان أبي بكر أكبر من إيمان الأمة كلها. Dan iman Abu Bakar bahkan lebih besar daripada imannya seluruh kaum muslimin di dunia. يوجد بعض الصحابة مثل عمر رضي الله عنه دخل بالعقل. Nah, ada juga sahabat yang masuk Islam karena akalnya. Seperti siapa? Umar. نظر هكذا وجد الأصنام لا تغني عنه ولا تنفعهم شيء. Ya, dilihat kemudian bahwa berhala-berhala yang mereka sembah tidak bermanfaat sama sekali baginya. فأسلم. Kemudian masuklah Islam. بعض الصحابة Sebagian sahabat, النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنهم يحبون المال. ya Rasul tahu bahwa sahabat itu apa? Cinta pada harta. مثل صفوان Seperti Sofwan. أعطاه مال كثير. Ya Rasul telah memberikan harta banyak. بعد أن أسلم أعطاه مالا وفيرا غنم بين جبلين كله قاصد. Ya, ketika masuk Islam Sofwan, kemudian diberikan lembah-lembah dari kambing. لماذا؟ Kenapa? لأن بعض الناس لا يدخل إلى الدين إلا من خلال بطنه. Ya, karena seorang masuk Islam tidaklah karena kecuali ya kepentingan perutnya. فذهب إلى قومه يقول أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. Masya Allah. Maka kemudian Sofwan pulang ke kaumnya dan mengatakan masuklah Islam karena sesungguhnya Muhammad SAW tidaklah memberikan kepada orang yang masuk Islam kecuali dengan harta yang banyak. من مصارف الزكاة المصرف الخامس Yang kelima, ya. عتق الرقبة.